बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आज जुम्मा है। जुम्मे के रोज़ TLP ने ऐलान कर रखा है कि वो हर सूरत जो मर्जी आए हो जाए, अपने लाशों और जनाज़ों के बावजूद, ज़ख्मियों के बावजूद, वो मुल्तान रोड से लॉन्ग मार्च जो है उसको शुरू करके इस्लामाबाद की तरफ लेकर जाएंगे। हुकूमत पंजाब ने कसम उठाई है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसियों ने कसम उठाई है कि इस लॉन्ग मार्च को हमने नहीं निकलने देना। लिहाजा पंजाब की तमाम जो शाहराएँ हैं बड़ी, वो बंद कर दी गई हैं। स्कूल कॉलेजेस में छुट्टी करवा दी गई है, मार्केटों को बंद करवा दिया गया है, मोटरवेज़ को बंद कर दिया गया है। मुल्क की मईशत जो है वो जाए भाड़ में। कोई शख्स, कोशिश ये है कि कोई शख्स इसराइल मुर्दाबाद का नारा लगाता हुआ सड़कों पर ना आ सके। लिहाजा ये हुकूमत का मौक़िफ़ है। जबकि दूसरी तरफ जो TLP है, उनका मौक़िफ़ ये है कि हजूर, आप लोगों ने हमें कहा था कि जो फ़लस्तीनी हैं वो मज़लूम हैं, वो मुसलमान हैं, वो जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, उनकी जो मदद है पाकिस्तानियों पर फ़र्ज़ है। और जो इसराइल है ये एक दहशतगर्द स्टेट है। वहाँ पर जो यहूदी हैं वो वहाँ पर हुकूमत करते हैं, जो मुसलमानों के अज़ली दुश्मन हैं। हमारे कुरान में लिखा हुआ है कि यहूदी और नसारा आपके दोस्त नहीं हो सकते। लिहाजा पाकिस्तान का ये जो पासपोर्ट है पूरी दुनिया में जा सकता है, इसराइल में नहीं जा सकता। तो अब आप, हमें जो इशारे मिले हैं कि आप इसराइल को तस्लीम करने वाले हैं, लिहाजा हम आपको जगाने के लिए आ रहे हैं, हम आपको हिलाने के लिए आ रहे हैं कि हजूर अनवर, आँखें खोलिए, फ़लस्तीनियों का साथ दीजिए, इसराइलियों का साथ ना दीजिए। ये इस पूरे लॉन्ग मार्च का क्रक्स है। और हुकूमत कहती है कि ये जो TLP है इनका मौक़िफ़ गलत है। अब आप ख़ुद सोचिए कि हुकूमत क्या कहना चाहती है और क्या समझाना चाहती है। जबकि तहरीक जो लब्बैक है उनका मौक़िफ़ हमारे इल्म के मुताबिक 110% दुरुस्त है। कभी भी हमने तहरीक लब्बैक की हिमायत नहीं की। लेकिन अब जो हमने उनका चार्टर पढ़ा है, उनका जो डिमांड नोटिस पढ़ा है हमने 1 2 3 4 5, तो वहाँ पर जो मेन चीज़ ये है कि हजूर आप इसराइल को तस्लीम ना करें। तो जा किधर रहे हैं? इस्लामाबाद। निकलने नहीं दे रहे लाहौर से। फासला कितना है? 350 किलोमीटर का। तो 10 तारीख से पहले 8 तारीख को इन्होंने लाशें गिरा दी, ज़ख्मी हो गए। तो अब ये किधर जाएंगे? पिंडी इस्लामाबाद में हू का आलम है, मोबाइल सर्विस इन्होंने बंद कर रखी है। तो ये जो रिएक्शन हुकूमत दे रही है, इससे तो पता चलता है इनके पल्ले कख नहीं है। यह तो बिल्कुल अनपॉपुलर है। इनके तो दिमाग में जो भूसा है वो भरा हुआ है बसूरत दीगर। किस मुल्क में फ़लस्तीनियों के हक़ में मुज़ाहरे नहीं हो रहे? मुझे एक यूरोपियन मुल्क का नाम बता दें जहाँ पर फ़लस्तीनियों के हक़ में और इसराइल के ख़िलाफ़ जुलूस ना हो। एक वीडियो आई है, यूरोप का कोई मुल्क है, वहाँ पर एक आदमी ने खाके बनाए हैं जहाँ पर छोटे छोटे जो फ़लस्तीनी बच्चे हैं उनकी लाशें दिखाई गई हैं, उनके कपड़ों पर ब्लड दिखाया गया है, उनके जो चेहरे हैं फर्जी बना के वहाँ पर ज़ख़म दिखाए गए हैं। और जो यूरोपियन लोग हैं वो जब वहाँ से गुज़र रहे हैं तो वो आंसू बहा रहे हैं, उन खाकों को, वो जो मॉडल्स हैं उनको चूम रहे हैं और इंटरव्यू दे रहे हैं कि हमारी जो तमाम तर तवानाइयाँ हैं, तमाम तर हमदर्दियाँ हैं, वो फ़लस्तीनियों के साथ हैं और वो इसराइलियों को लान तान कर रहे हैं। इसके अलावा सिडनी में आप देखें, इसके अलावा जो पेरिस है वहाँ पर देखें, बरतानिया में देखें, बड़े बड़े जुलूस जिसमें लाखों की तादाद में लोग निकले हैं और वहाँ की जो हुकूमत है उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया। लेकिन वाहिद पाकिस्तान मुल्क है जहाँ पर इसराइल मुर्दाबाद का नारा लगाना तो अपनी जगह पे है, इसराइल के ख़िलाफ़ खड़ा भी नहीं होने देते कि नहीं जी आप घरों में बैठे, हम नहीं निकलने देंगे। ये जो यक्का यक पॉलिसी आई है, फिर कहते हैं कि हमें बताइए कि इसराइल को कौन तस्लीम करने जा रहा है। अरे भाई, अगर आप इसराइल को तस्लीम नहीं करने जा रहे तो जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ है ये कैटेगोरिकली एक बयान क्यों नहीं देता? पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट दे दे, इतना बड़ा जो सिक्योरिटी का इन्होंने बनाया है, पूरा पाकिस्तान बंद पड़ा है, एक बयान दे दें दो लाइनों का कि जो मर्जी हो जाए हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, जो मर्जी हो जाए इस्लामाबाद में इसराइल का सफारतखाना नहीं खुलेगा, जो मर्जी हो जाए पाकिस्तान में इसराइल का परचम नहीं लहराया जाएगा। ये 3 बातें हैं ना, तो ये 3 बातें आप क्यों नहीं करते? क्यों? ये जो आपकी खामोशी है, ये जो आप नहीं करते,
تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کرنے والے ہیں۔ اب یہ جو حکومت نے وعدے وعید کیے ہیں نا ٹرمپ کے ساتھ، یہ اب ان کے گلے پڑ گئے ہیں، یہ گلے پڑ گئے ہیں۔ ایک طرف امریکہ ہے، ٹرمپ ہے، اس کے وعدے ہیں، دوسری طرف فلسطینی ہیں، فلسطینیوں کی آہوں اور سسکیوں میں پاکستانیوں کے جذبات ہیں۔ یہ تو نہیں ہلنے والے۔ ابھی تو انہوں نے ٹریلر دیکھا ہے، میں تو حیران تھا کہ یہ جو کل جنازے اٹھے ہیں ٹی ایل پی کے اور جو زخمی ہوئے ہیں، زخمیوں کا جو انٹرویو چلا ہے، وہ بھی لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسرائیل کو تسلیم نہیں ہونے دینا۔ واللہ اتنا جذبہ، اور اس جذبے کے آگے اگر یہ حکومت بے وقوفی کرے گی، اسرائیل کو تسلیم کرے گی، تو یہ دال نہیں گلنے والے، یہ اپنی موت آپ مر جائیں گے۔ یہ پاکستانیوں کے گلے میں ایک ایسا عذاب فٹ کر کے جا رہے ہیں یہ موجودہ حکومت یا جو پاکستان کے مقتدر حلقے ہیں، کہ ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ یہ آگ سے کھیل رہے ہیں، اور یہ آگ جو ہے ان کے اپنے ہاتھوں کو تو جلائے گی، یہ پاکستان کو بھی جلا کے راکھ کر دے گی۔ کیوں؟ جہاں بھی بدامنی ہوگی تو وہاں پہ کیا خاک ترکی ہونی ہے۔ تو یہ آج جو راؤنڈ ہے ٹی ایل پی کا، اس نے بڑے واضح مارجن سے جیت لیا ہے۔ حکومت کے ہاتھ پاؤں کھلے ہوئے ہیں اور ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ اور یہ جو ان کے ترجمان ہیں، اللہ اکبر۔ اب طلال چودھری جو ہے وہ اخلاقیات کا سبق دے رہا تھا پاکستانیوں کو، کیا بات ہے۔ موصوف رات کے 2:30 بجے شراب کے نشے میں دھت تنظیم سازی کر رہے تھے۔ پتہ ہے نا تنظیم سازی کس چیز کی ہوتی ہے؟ رات کے 2:30 بجے، اور ان کے بھائیوں نے جوتے مار مار کر اس کو باہر نکالا ہے کہ یہ تو ہمارے گھر میں تنظیم سازی کرنے آیا ہے، اور اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ یہ شخص رات کو کہہ رہا تھا کہ آپ لوگوں میں اخلاقیات نہیں ہیں۔ کیا بات کرتے ہو یار، کس منہ سے خانہ کعبہ جاؤ گے، کس منہ سے اللہ کو پکارتے ہو؟ بت ہم کو کہیں کافر، اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن یہ جو موجودہ حکومت کے کارنامے ہیں، انہوں نے قسم اٹھا رکھی ہے کہ ہم نے پاکستان کو آگ اور خون کی اس دلدل میں ضرور دھکیل دینا ہے، اور یہ جو دلدل ہے اس میں اور کوئی دھسے نہ دھسے، موجودہ رجیم نے اس میں دفن ہونا ہی ہونا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے جس نے ان جیسے لوگوں کو اقتدار میں لایا۔ ہم پہلے سمجھتے تھے کہ یہ ہم پر اللہ کا عذاب ہے، اب ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے پاکستانیوں پہ رحم کیا ہے کہ ان کے جو چہرے ہیں ان سے یہ نقاب اٹھا لیا ہے۔ یہ جو منافقت کا تھا، 50 نہیں 70 سالوں سے یہ لوگ جو منافقت کا نقاب ہے اپنے چہروں پر اوڑے، یہ پاکستانیوں کو بتاتے آئے کہ ہم اسرائیل کے خلاف ہیں، ہم امریکہ کے خلاف ہیں، امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے۔ آج پتہ چلا کہ در حقیقت یہ ٹھکوسلے نعرے تھے اور ان کے پلے کچھ بھی نہیں تھا۔ تو پاکستان کے یہ جو حالات ہیں، اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، لیکن یہ جو لانگ مارچ ہے یہ خونی لانگ مارچ میں تبدیل ہونے جا رہا ہے۔ ایک طرف ٹی ایل پی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر حالت میں امریکن امبیسی کے سامنے احتجاج کرنا ہے۔ دوسری طرف حکومت ہے، کہتی ہے کہ ہماری لاشوں سے، ہمارے اسلحوں کے اوپر سے ان کو شکست دے کر آپ کو امریکن امبیسی یا اسلام آباد میں پہنچنا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس کی فتح ہوتی ہے، لیکن اگر وہاں پہ کوئی بڑا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو فتح تو کسی کی نہیں ہوگی، شکست پاکستان کی ضرور ہو جائے گی، جو کہ ہر روز ہوتی ہے۔ کل لاشیں گری ہیں، اگر آج بھی لاشیں گری تو اللہ اکبر، پھر خون سے کبھی کسی کا کچھ بھلا نہیں ہوتا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔